ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मणकर पुत्र कहउछंती, हे बुढ़ा तू कौन पुराण शास्त्र शुणिनु कि से तू आज एठी दंड भोग करुछु। जदि पुराण शास्त्र रे मुनि माने ऋषि माने लिखि जाइछंती से माने खाली खाली लिखि नाहंती, जहांक भितरे दिव्य चेतना थाए, दिव्य भाव आसे, प्रभुंकर जहांक प्रति कृपा ही थाए से ही केवल लिखि थाए समाजर मंगल पाई। समाजर मंगल पाई पुराणकार माने पुराण रचना करिसंती। तेणु जेतेबेले विज्ञानर जुग नथिला सेतेबेले पुराण को नेकी लोक माने चलुथिले, हेले धीरे धीरे ए पुराण को पछकु देई पकेई पुराण कथा को न शुणी आज लोक माने नाना प्रकारर अबाटरे जाउछंती, अकर्म करुछंती, केवल चिंता करुछंती केमिति धन आनिकी आम घरे रखिबु, अधिक रु अधिक धन रोजगार करिक आनि केमिति घरे रखिबु, ए कथा चिंता करुछंती। धर्म कर्म ए सब कथा को बाद दे दैछंती। किंतु संसार रे एमिति किछि लोक अछंती जे कि जीवन रे जेते जेते से रोजगार करंती सेतिरु अधिक दुखी दरिद्र मानकु दान करुथांती। सेमानकर कथा को बुझंती, समाजर मंगल कथा चिंता करती। आउ किछि लोक अछंती जे माने केवल आशा देइथांती आ भरोसा देइथांती, मु तते घर कर देबी, मु तते खाइबा को देबी, मु तते पीबा को देबी, एमिति अनेक कथा कहि ताको आशा देइथांती, ताको भंडेइथांती। जेतेबेले ताको कहंती जे तमे जहाँ कहिथिलो से कथा कलनी, सेठु से चिंता कर नाई नाई आउ किछि दिन जाउ, टिके असुविधा अछि, मु टिके आउ किछि दिन परे तो व्यवस्था करिबी। पुरी किछि दिन गला परे एमिति आशा देई 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 ताको भंडेई 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 सी जेतेबेले ए लोकटी मरी जाए तथापि ता आशा पूर्ण करि पारे ना। आशा देइथिबा लोकटी सी जेतेबेले मरे सेतेबेले से ऊपर को जाए, कहीं ना केवल सी आशा देइछि, काहाकू खाइबाकू देइनी, केवल कहिछि समस्त को जे आमे खाइबाकू देबी। जेतेबेले सी जाए सेतेबेले ताकू भोक हुए, जेतेबेले ताकू भोक हुए सेतेबेले सी देखे जो द्रव्यटाकू सी दबा पाई कहितला ताकू देई नथिला, सी द्रव्यटी तार थुआ हेइथिबो सेठी। तेणु ये चिंता करिवो जाउछि मु ताकू सेटा खाइदेबी। ये जेतेबेले खाइबाकू जीवो सेतेबेले जमदूत माने लुहा दंड धरिकी छिड़ा हेइथिबे। से खाइबाकू जीव माने ताकू संगे संगे सेठी ताकू पिटी 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 विदा करदेवे, खाइबा मुहरु ताकू छड़ेई नेबे। कहीं ना ताकू आशा देवे, ने आशा तू ने खाइबू ने, से तेरे खाइबाकू नब पुणी ता हाथ छड़े आनिबे, पाटी की नवा समय ता पाटी छड़े आनिबे, केवल ता पाटी रे बाली पुरे देवे, ततला बाली पुरे देवे। तेणु आशा देई काहाकू भंडेइबो नाही। जो माने आशा देई भंडेई थांती से माने महापापी रे गणा होइथांती। तेणु से माने जेतेबेले जमपुर को जाती सेमानकु मध्य सेमती भंडा जाए, सेमानकु भोक होउतो पाखकु नहीं जिवे खाइबा आउ ता पाखरु छड़े आनिबे। तेणु जहाँ सब पुराण शास्त्र मानकरे लेखा जाइछि ताकू केवल मुनि ऋषि माने लिखिछंती, जहाँ प्रभुकर निर्देश होइछि ता ही लिखिछंती ये समाजर मंगल पाई। जदि आमे ताकू ग्रहण न करिबा ताले हमर मंगल हबो केमिति? भगवान कहउछंती सबु बेले मु तो पाखे पाखे अछि, हेले तू तो जदि मते न डाकिबु ताले मु तो पाखे पाखे केमिति रहिबी? आमे गोटे जगह को जाउछंती, जदि आमे गोटे सांग को डाकिबा जे सांग टिके चाली जिबा, सांग होइकि टिके जिबा, तेणु सांगटी को जदि न डाकिबा से जीव केमिति? तेणु सेही भली आमे जदि काहाकू न डाकिबा ताले सी आम सहित जीवनी। तेणु सेमिति प्रभु कहउछंती जे तू तो निज कार्य करि चलीछु, कोउटा भल कोउटा खराब जे कथा बुझुनु, तो निज काम चली तोर, कोउटा भल हम कोउटा मंद हम ताको शिक्षा दे था कि ना? ये संसार गुरु माने अच्छी से माने शिक्षा दियंती। बापा माँ आमको संस्कार देले, सी होचंती प्रथम गुरु। जे बापा माँ संस्कार देले एमिति चलिबो, एमिति जीवो, एमिति चलिबो, एमिति बसिबो, एमिति खाइबो, या खाइबो, से खाइबोनी,
एमती पाठ पढ़ले मनीष हम एमती बापा माँ शिक्षा देले तेणु बापा माँ कथा को मानिकी आम जो कहीं छोटियाटे होते बापा माँ कथा को मानिकी चलुले जिते टे बड़ हो गले आ बापा माँ कथा आमको भल लगे कहीं भल लगे बापा माँ से जहाँ कहते कौन भूल था जदि बापा माँ जहाँ कहते जदि आम करके एत बाट पर्यंत आसीचंती ताले बापा माँ जदि आग को भल कौटा मंद कौटा जदि बापा माँ कहले ताक कथा भूल केमी हो पार ता छड़ा शिक्षा गुरु जी आमर गुरु अच्छा जी आमको पाठ साठ पढ़ेले आम आमर आखिटा फिटिगला तेणु कहाँ आखि फिटिला ना सी आमको शिक्षा देले बोली आम आखि फिटिला तेणु से आम आखिटा को फिटेले किछि दिन पर ताकू मध्य आम भूलीगले तेणु ए संसार रे आमे कहा ना कहा पाई कहा कथार आम परिचालित ही आगू को जाइछंती तेणु एबे आमे जो बाट चलवा तेणु से भली निजस्व ज्ञान हवा दरकार आउ किछि लोक जो माने अबाटरे जाउछंती से मानकु बाट को आनिबा को पड़ियो ए सब कर्म ए मनीषर रहिबा दरकार तेणु आज ब्राह्मण ता पुओ आज दुई जनक भीतर कथा चिंता करंतु जे ब्राह्मणर पुओ कहूचे ए बुढ़ा तू पुराण शास्त्र टिके शुणिलुनी कि जानिलुनी तेणु लोक मानू केवल भंडेवा शिखिलु लोक मानू केवल दबा केवे शिखिनु जो माने बलशाली जहाँ पाखरे धन अच्छी बल अच्छी से माने सबुबले चाहती जे मो ठारू बलुआ कहीं नहांती मो ठारू विज्ञ कहीं नहांती मो ठारू धनवान कहीं नहांती जदि से माने एई भली भावरे जो माने निरक्ष लोक थिबे जो माने मूर्ख थिबे जो माने तलिया लोक थिबे से मानकु कुकुर भली व्यवहार करुथिबे जो माने बलशाली थिबे धनी थिबे जदि तल स्तर लोक को कुकुर भली व्यवहार करती ताहले से कथा मध्य ताकर भलरे जीवनी कहीं आज जो तल कर्मचारी की आमे कुकुर भली व्यवहार करिबा तापरे सी दिने मालिक हब आउ ये दिने ता पाखरे कुकुर होइकी बुलिबो तेणु एठी बल अच्छी बोली आमे गर्व करने कथा नुहे धनी बोली कि आमे गर्व करने कथा नुहे ज्ञान अच्छी बोली गर्व करने कथा नुहे कहीं ये समय दिने चली जीवो ये समय रहिबनी दुई जन सांग दिने गोटे जगह को जाउथिले अनेक बाट जीवार अच्छी दी जन सांग कौन कले जड़े हाथी उपर बसिला से ता हाथीटा को लेकिन गला हाथी उपर बसिला ये तले जाउथुवा लोकटी कौन कला ना सी ता तकिया सप एमती सब गोटे लाल कपड़ा गोटे गुड़े सी तार काखरे जाकि सी तार चल चलिकी गला जिते लोक मैंने बाटर देखिले लोक कौन कहे ना लोक कहे जे ये हाथी रे जे बसी से निश्चित भाव में जड़े मालिक हो आउ ये जो चली चलिकी जाऊँगी गोटे कपड़ाटे गुड़े कौन गोटे काखरे जाकि जो जाऊँगी से निश्चित भाव में गोटे तलिया कर्मचारी हो तेणु से लोक क्या सम्मान दियंती ना जो मैंने हाथी उपर बसी थे से सम्मान देवे ये ताकर गुमास्ता बोली ताकू एते सम्मान देवे किंतु जेते बेले जाकि पहुँची गले गोटे जगार ये तार कौन कला ता हाथीटा को से रखिला रखी जिते गोटे ताकू घर दिगला से घर भितर ये कौन कला ना ता बिछना पकईदेला ये जो काखरे जाकि नहीं बिछनाटी पकईदेला ता ऊपर शोई पड़ला ये लोकटी कौन कला गोटे कण देखी गोटे तल जगार शोई पड़ला कहीं सी नहीं कि जिते तले शोई पड़ा तेणु से जो लोक आसी देखिले ये कौन ना ताक भीतर भाविले ये जो लोकटी बिछणार शोची ये निश्चित भाव गोटे बड़ लोक हो आउ ये तार चाकर बाकर लोकटा ये तले शोची एठी कहिबार कथा आमे जेते बेले जहाकू आम पाखरे ज्ञान अच्छी बल अच्छी टंका अच्छी धन अच्छी आमे सेही भली व्यवहार करबा दरकार आमर जो तलिया लोक माने रहिले सेमाने को सेही भली व्यवहार करबा दरकार जे जेमिति से केबे भाबिबेनी जे या भीतर गर्व अच्छी बोली अहंकार अच्छी बोली कहीं आमे चिंता करिया दरकार जे आमे आज सी सीना आमठू तल स्तर में अच्छी किंतु आमे दिने पुणी से तल स्तर में रहिबा किए जाने काली सी काली ऊपर थिला मु तार तल कर्मचारी थी बल अच्छी बोली धन अच्छी बोली ज्ञान अच्छी बोली गर्व करने कथा नुहे समस्त को स्नेह प्रेम भल पाइबा देई समस्त पाखरे आहापद शुणा दरकार
ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ମରିଯିବା ସେତେବେଳେ ଜଣେ କହିବ ଆହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲୋକଟେ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା, ତା ଭିତରେ କେବେ ଗର୍ବ ନଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସିକି କଥା କହୁଥିଲା, ଆଉ କେତେବେଳେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ସେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା। ଖାଲି ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ନୁହେଁ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏ କଥାଟା ଶୁଣିବେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ମଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି, ମଲା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେନି। ମଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆହା କେଡ଼େ ଭଲ ଲୋକଟା ଥିଲା, ତାର ପ୍ରକୃତ ସତ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରେ। ସେତେବେଳେ କାହା ମନରେ ଯାହା ଥାଏ ତାର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାର ଗୁଣ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସତ କଥାଟା ବାହାରି ପଡ଼େ। ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିଥିବ କହିବେ ସେଇଟା କିଏ କହୁଥିଲା ତାକୁ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି, ସେ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ମୋତେ ବା ଠକିକି ସେ ପଇସା ନେଇଥିଲା, ସେ ପରା ତାର ଅମଙ୍ଗଳ କରିଥିଲା, ତାକୁ ତା ପାଖରୁ ଠକିକି ପଇସା ନେଇଥିଲା, କିଏ କହୁଥିଲା ସେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି? ମୁହଁରେ ଖାଲି ହସୁଥିଲା, ଏ ମୁହଁରେ ଖାଲି ହସ ରଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ବହୁତ କୁଟିଳ ଥିଲା। ତେଣୁ କିଏ କହୁଥିଲା ତାକୁ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି? ସେ କେମିତି ଭଲ ଲୋକ? ତା ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇଥିଲା, ତା ପଇସା ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ଠକିକି ଧନ ନେଇଥିଲା, କେବେ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିନି, ତେଣୁ ସେ ଭଲ ଲୋକ କ'ଣ? ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ବାହାରିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥାଟା ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କରିଥିବା, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା, ସତ କଥାଟା ସେତେବେଳେ ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କେହି କେବେ କହିବନି ଯେ ଇଏ ଅମଙ୍ଗଳ କରିଛି ବୋଲି। ଯଦି ବା ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ କେହି ନ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମଙ୍ଗଳ କରିଛି, କାହାର ସେ ନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଏକଥା କେହି ହୁଏତ କହି ନପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥାଟା ବାହାରିଯାଏ, ନାଇଁ ସେ ମଙ୍ଗଳ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଦରକାର, ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଦରକାର, ଏ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବା ଦରକାର। ଦାମ୍ଭିକପଣ କରି ତା ଠାରୁ ଧନ ନେଇ ମାଗି ଗଲେ ତାକୁ ସେ ମାରଇ ଗୋଡ଼ାଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥ ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ଆସଇ ସେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁର, ଲେଉଟି ଏଠାରେ ତାକୁ କରେ ହରବର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥ ନାଥ। ଅଧିକାର ପଣ କରେ ଏତେ ଆଣିଥାଇ, ଚାକର ହୋଇ ଖାତକ ସେବା ଯେ କରଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥ ନାଥ। ଧର୍ମ ଏଇଠାରେ ବୁଢ଼ା ଅଛଇ ପ୍ରମାଣ, ଦାମ୍ଭିକପଣ କରି ମୁଁ ଦେଲି ଚିରଧନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥ ନାଥ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, ବାବୁରେ ଆଜି ମୋଚି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୋର ଚମଡ଼ାକୁ ଛାଲିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୋତେ କହ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ତୁ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ନ୍ୟାୟ ହୁଏ, ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା କରିଥାଏ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାରିବ। ସେମିତି ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିବା ସେ କର୍ମ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାର ଫଳଟା ଆମକୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଜୀବନଟା ପରୀକ୍ଷା, ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ 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 ଆମେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରକୁ। ସେଠି ସ୍କୁଲ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷା, କଲେଜ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷା, ସବୁଠି ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳିବ ସେ କଥା କେବଳ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯଦି ଭଲ ପରୀକ୍ଷାରେ କରିବା, ଭଲ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଭଲ ଫଳଟା ହିଁ ପାଇବା। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟାକୁ ଭୁଲ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫଳଟା ମିଳିବ ଜିରୋ। ତେଣୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା କି ଫେଲ୍ ହେବା ସେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା, କାହିଁକି?
ना केवल परीक्षार उत्तीर्ण होगाकू मु केमिति परीक्षार फास्ट हेबी समस्त फास्ट हेबी समस्त अधिक नंबर रखी मोर अधिक परसेंटेज रहिले मो बापा खुशी हे माँ खुशी हे समस्ते खुशी हे तेणु से पिला माने राति राति अनिद्रा होकि पाठ पढ़ुଛନ୍ତି तेणु जीवनटा मध्य गोटे परीक्षा ए जीवन रे किए केते केमिति परीक्षा दउची तार फलटा केमिति भाव मिलिबो ताकू भगवान स्थिर करिथांती ये केते मार्क रखिला ताकू मनीष जन्म देइथिली ये केते भल करछि भल केते लेखिछि केते भल कार्य करछि तार मार्क ताकू दे दवा जति आमे 100 रु 100 मार्क देइथिबा ताहले आम पाई कोन हो गोटे बड़ चाकरी मिलिबो कि नहीं जदि 100 रु 100 मार्क हम धीरे 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 आगू बढ़िले तेले निश्चित भाव में आम चाकरीटे थुआ आम पाई उच्च पदवीर चाकरी थुआ सेमिति ए जीवनटा सेमती गोटे परीक्षा आमे समस्ते परीक्षा दौरान जितेबाला आमे उत्तीर्ण हो ना आमे केवल उच्च पदवी रहिबा जमपुर को जितेबाला जीवा सेतेबाला आम पाई स्वतंत्र व्यवस्था हो सेटू पुणी जितेबाला आमे जितेबाला चाहिबा पुणी जन्म होबा जोठी चाहिबा सेठी जन्म होबा कहीं आमे उच्च पदवी अछंती तेणु समस्ते ठीक परीक्षा देवाक आसंती ए संसार को समस्ते परीक्षा देवाक आसंती तेणु आज जदि गोटे निर्बलटीए तार बल नाही ता उपरे जदि गोटे बल अच्छी बोली ता उपरे तमे प्रहार करुछ बल अच्छी बोली प्रहार करिछ कहीं सी आ पाखरे बल नाही बोली ये तार चुप होइक बसिगला माड़ खाइला चुप होइक बसिला से तमर बाहादुरी कौन अच्छी तमर बाहादुरी कौन अच्छी किछि नहीं गोटे निर्बल को मारिले तार बाहादुरी किछि नहीं तमे जदि धनीटे होइछ जदि गरीबटे खाइबा को पाउनी ताको खाइबा को न देइछ ताले तम धनीर मूल्य कौन अच्छी घर पाखरे गरीबटे लोकटे अच्छी खाइबा को पाउनी किंतु तमे विलास व्यसन रहीछ भल भल जिनिस खाऊछ हेले अथच ता पिला छुआ अपेक्षा करिसेंती खाइबा को दिटा पाउनंती बापा केतेबेले खटिके आसिले दिटा देबे ताकू केतेबेले आमे देइछती खाइबा पाई तेणु से धनर मूल्य कौन अच्छी से धनीर किछि मूल्य नहीं तेणु आज ब्राह्मणकर पुओ कहउछंती हे बुढ़ा एठी मु तोर पुओ नुह एथर तोर ज्ञान हैला तो तेणु एठी केवल धर्म करा जाए एठी न्याय करा जाए एठी अन्याय के किछि नाही तू जो परीक्षा देउथलु ये जो मनीष जीवन जन्म नहीं कि जो परीक्षा परीक्षा दे दे कि एते बाट आसिलु से परीक्षा रे तू संपूर्ण फेल हो जाइछु तेणु तोर मार्क वर्तमान एठी देखिला बेल को 0 अछि तेणु जदि 0 मार्क अछि तोर जदि शून्य अछि तोर ताले तू एठी तते किछि मिलिबार नाही एठी केवल जो पिलाटी फेल हो जाउची सेतेबेले तार समस्ते बंधु बांधव प्रिया प्रीति ममता समस्ते तापरे रागुचंती तू पाठ पढ़ुनु मूर्ख हो गलु तू पाठ साठ पढ़ुनु ठीक समय खाली खेलकूदर मन देलु तेणु बापा कहले माँ कहले भाई कहला भौणी कहला बंधु कहले बांधव कहले से पिलाटी कांदी पकेब तेणु से ही भाव में आम जीवन परीक्षा जितेबले फेल हो जाती से जमक पाखे हिसाब देवाक पड़े बुढ़ाकर पुओ कहउछंती जे तुमको हिसाब देवाक पड़ो गोटे सामान्य मोचीटे सी किछि ए जो वाद्य सब बनैवा किछि चमड़ा रखिथिला सो वाद्य बनैवा किछि चमड़ा रखिथिला से चमड़ा केते कष्ट से किणिकी आनिथिला अथच से चमड़ा गुड़ा को नहीं तू अलग जगह बिक्री करदेलु कहीं तो पाखे बल थिला तो पाखे धन थिला तो पाखे ज्ञान थिला तू ये मोचीटे तो पाखे किछि नथिला से गोटे तलिया थिला तेणु सी लोक मान पाखु लोक मैंने कहले जे आम बाजारटे बागेकी दे हेले ता पाखे से चमड़ा नथिला बागेब केमिति तेणु सी कौन कला कांदिला जे जी नहीं प्रभु तार अमंगल हो निश्चित ता भितर आसिला तेणु ता जिनिस तू चोरेइचु माने ता जिनिस तू मिछटार बिक्री करिचु माने तेणु आज से चमड़ार मूल्य तोते दबा को पड़ो से चमड़ार मूल्य कौन ना आज से तो चमड़ा को काटी से तो चमड़ा को काटिकी आज नब से अपेक्षा करी रही केतेबेले तू आसबू तो चमड़ा को काटिकी नब कहीं तार ऋण सुझी नौ तू एबे तोर चर्म मची काटिबा उचित यही परि न्याय कथा कहिला ता सुत जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ शुणी ब्राह्मण बुढ़ार नस्फुरई किछि
କଟାଳ ତାକୁ କରିଲା ସେ ମୋଚି। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। করে কাতি ঘেনি গলা কাটিবারু চর্ম, বৃক্ষটিয়ে রপিবারু থিলা কিছু ধর্ম। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। ମୋଚିକି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଚି ଏଠି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ କରିଦେଲି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ସେ ବୁଢ଼ାର ଚମଡ଼ାକୁ ଛାଲି ଦିଅ। ତେଣୁ ଆଜି ମୋଚି କ'ଣ କଲା ନା ସେ କାତି ଟିକେ ଆଣି ଏଥର ଚମଡ଼ାଟା ଛେଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଚମଡ଼ାଟା ଛେଲିବାକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଢ଼ା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ପୁଅ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ତୁ ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସେ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ତା ନହେଲେ ଏ ମୋଚି ମୋର ଚମଡ଼ାକୁ କାଟିଦେବ, ଚମଡ଼ା ମୋର କାଟିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଏ ବୁଢ଼ା ଦିନେ ଦୁଇଟି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲା, ବରଗଛ ଆଉ ଓସ୍ତ ଗଛ। କାହିଁକିନା ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ପୁଅ ମରିଗଲା, ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଥିଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷରୁ ଯଦି ରକ୍ଷା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଗଛ ଲଗେଇଦେ, ବରଗଛ ଆଉ ଓସ୍ତ ଗଛ ଦୁଇଟା ଲଗେଇଦେ। ଯିଏ ବରଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛ ଲଗେଇ ଦିଏ ସେ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷରୁ ପାର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ବରଗଛଟି ଓସ୍ତ ଗଛଟି ଲଗେଇକି କିଛି ତାକୁ କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିବ, କେମିତି ସେ ବଡ଼ ହେବ ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଦୁଇଟି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲା, ବରଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛ ଦୁଇଟି ଲଗେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତାକୁ ବଡ଼ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋଚି କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବରଗଛ ଆଉ ଓସ୍ତ ଗଛ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୋଚିକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋଚି ଭାଇ ତମେ ତାଙ୍କୁ କାଟି ପାରିବନି। କହିଲେ ତମେ କିଏ ନା ମୁଁ ହେଉଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ପୁଅ। ଆମେ ସେ ହେଉଛି ବରଗଛ, ମୁଁ ହେଉଛି ଓସ୍ତ ଗଛ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବାପା ଭଳି କେତେ ସ୍ନେହ କରି ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପିତା। ଆମ ପିତାଙ୍କର ଚମଡ଼ାକୁ ଛାଲି ନେଇଯିବ ସେ କଥା ଆମେ ସହିବୁ କେମିତି? ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ପାରୁଛ ତମ ଏଇ କାତିରେ ତମେ ଆମ ଚମଡ଼ାଟାକୁ ଛାଲି ଦିଅ। କାହିଁକିନା ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ କେବଳ ପିତାଙ୍କର ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜି ଦୁଇଟି ଗଛ ନିଜ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ଯଦି ଚମଡ଼ା ତୁମର ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ପିତାଙ୍କର ଋଣ ଶୁଝିବା। ଆମ ପାଇଁ ସେ ଏତେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମର ଚର୍ମକୁ କାଟି ନିଅ। ତେଣୁ ମୋଚି ଆଜି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚର୍ମକୁ କାଟି ଆଜି ତାଙ୍କ ଋଣର ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଋଣ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଋଣଟା ଶୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚମଡ଼ାଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆଜି ଦାମୋଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজরে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজরে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজরে। গোবিন্দ নামটি সংসারে সার, গোবিন্দ নামটি সংসারে সার, গোবিন্দ নামরে মজরে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজরে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজরে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজরে।